Shalom, salam jua-jua, salam damai sejahtera manbanta krina kekeliling Tuhan, ijabah kita ringan. Jumpakah kita ibas renungan guna minggu tanggal 10 April tahun 2026, sini gelari minggu Quasimodo Geniti. Sope kita ngoke kata di bata sejadi palas renungan, mari perlebih ras kita toto, si pablat ukur tar toto kita. Tuhan di bata si arkelang ate man kami. Ibas kesempatan endah ate kami ngalokan katandu. Ngerana dage kami ke tengah-tengah kami Bapa. Gelar tangkasna irti kami karena surah-surandu. Pakai kendu kemahandu sila serta endah. Gelaatan ia jadi perkakasdu. Peseh peratendu saja man kami. Ibas gelar Kristus kami tutup. Amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus, kata dibatas jadi palas renungan tak, ibuat ibas kitab Ezekiel, padan sindekah Ezekiel 36, ayat 22, seku ayat 27. Kata nama bagenda, dage genduari, peselah katangku endah, aku Tuhan sirdolat, kempak kala Israel. Kai sinandangi kulakoken, labor kiteken kam kala Israel. Tapi guna gelarku si badia, singgo ibahandu meling ibas tep-tep negeri si ida Hindu. Kencaku cidahken kebadian gelarku si melin, gelar singgo i cemarkan du i tengah bangsa-bangsa. Kenca bagai ia te bangsa-bangsa maka aku kap Tuhan sirdolat enggo melaskan rananku. Kupake makam lakon cidahkan man bangsa-bangsa, maka badia kap aku. Kubuat kam ibas kerina bangsa ras negeri nari, kubaba mulih ku tanah ducine. Kupir-pirkan man bandu lau meciho, cana ku bersihkan kam ibas berhala-berhala, ras kerina perkara-perkara sinebanna, si enggo ngeliami kam. Kubrekan man bandu puso simbaru, ras perukuran simbaru. Ku agui pusundu si batu-batun. Jenari ku brekan man bandu pusu si lembut. Singgit patuh. Kesaku ku tamakan ibas pusundu. Jana tetap ku perdiatekan maka ikut kendu undang-undangku. Jana patuh man perintah si ku brekan man bandu. Sejenda kata dibatasi jadi palas renungan ta. Alu tema pusu ras perukuran simbaru. Senina dengan turang ibas gelar Kristus, sekali jadi, litma sekala pernanden, nuri-nuri ia karena pergumulena seputar masalah anak. Nina sinandei, maka nai anak nae sekal ulina, la pernah ngelawan, la pernah ngitnokoh. Kai nina nandena ras bapana minter ikut kena. Tapi genduari kenca remaja usia anak nae enggo karusur ngelawan. La terkatakan nokoh penggit jana adinggo tertehia nokoh rawan kaya. Nina sinande jana natangis ya nuri-nuri. Lanai yang kana uganari arus ibahan na kempa anak na Adi irawai makin melawan si anak Adi inasehati la ibegi kena. Maka nambar baruenda la keliarap na ban emosi na terpepek nama si anak dai. Tapi kenca sedak kelakap na pusuh na tangis ngandung ia kenca ipe na anak na Kekelian Tuhan, apa ikan pernah seri pergumulan duras pernanden enda? Kira-kira kain dia sirbahan, maka si pernanden enda tangis kenca ipe na anak nandai. Janang kai maka jadi pikiran na kelana na Jawaban na emkap ergiteken keleng atena. Ya. Keleng atena ngata anak na. Merawa pe ia, si tuhuna labo guna menyakiti.
Tapi justru ban keleng na atena kempa anak na la kelatena anak na salah langkah, semaka masa depan na penuh penyesalan. Marah karena sayang, marah karena peduli, bukan karena benci. MC terjadi. Dagi kain dia bedana, marah karena benci, ras marah kita keleng ate. Mari lajar kita, arapala serenungan ta, si ibuat ibas nubuat Nabi Ezekiel enda. Kekelentuhan Nabi Ezekiel, maka sekala Nabi singelai ibas masa pembuangan Ibabel. Ia tading ras bangsana Israel ije. Sana Nabi Ezekiel enda isuruh dibata, empeseh kata dibata kempak bangsa Israel. Sana arah ia loken bangsa persingat ibas dibata nari. Bas bindu 36 enda, Nabi Ezekiel nahkan persingat man bangsana singkonda ras dibata. Adi si oge bas ayat 10 siwah nari, ikatakan maka iukum dibata bangsa arkiteken lagu langkah ras perbahanan na langan na ate dibata. Maka ikerapkan dibata bangsa ku belang-belang negeri sindauh. Sebab nama ka bangsa lanai ringan Jerusalem, negeri si breken dibata dube man bangsa Tapi dibata lahanya nahkan berita hukuman. Tapelit kang ije sekaligus janji pemulihan. Amin pe arkiteken bangsa ngocurna gelar dibata. Gelar dibata si badia enggo melingi bas tep negeri si dahi bangsa Tapi dibata inisiatif ia. Guna maba bangsa mulih ku tanah na jine. Emkap Jerusalem. Artinya masa pembuangan pasti berakhir. Labo asalalap nambahate dibata. Labo asalalap iukum na bangsa Saja ilakukan dibata. Labo ban bangsa bangsa Israel, bangsa pilihan dibata ya. Labo ka ban bangsa bangsa si hebat lang. Tapi guna gelar dibata si badia ka. Sebab konteks na pa sa si lit pemahaman. Maka adi sada bangsa menang ibas peperangan. Tandana dibata sini sembah na hebat, kuasa. Tapi adi sada bangsa talu ibas peperangan. Bahkan seitaban ibaba ku pembuangan. Tandana dibatana la kuasa. La guna memenangkan bangsana. Makana arah situasi bangsa Israel si ipediat dibata italukan bangsa Babel jenari ibaba jadi tabanan enda terjemahkan bangsa-bangsa Sideban sebagai bukti kini langasupan dibata Jahwe. Jadi gelar dibata nggo cemar tengah-tengah bangsa-bangsa Sideban. Ate dibata ipulihkan na, imurnikan na alu cara memulihkan bangsa Israel. Gela arah bangsa antarem bangsa-bangsa si nandai maka gelar dibata badia ka. Janji dibata guna maba bangsa mulih ku negrina, guna bangun mulih kegeluhan na ibenai alu sadat tindakan pembersihan. Ijanina dibata ku pirpirkan lau mucihoman bandu. Ku bersihkan kam ibas berhala-berhala nari. Ras perkara-perkara sineban nasinggo ngeliami kam ayat 25. Enda ertujun gela bangsa lanaing geluh. Ibas cara geluh si male. Cara geluh sila setiaman dibata. Si rusur denga arbahan langena ate dibata. Zenari arjanji mo dibata man bangsa nina ku berekan man bandu puso simbaru ras perukuran simbaru ayat 26. Zenari tole nina ku agui pusundu si batu-batun. Zenari ku berekan man bandu puso si lembut singgit patuh.
Alu kata si depan, ate di bata, mentransformasi bangsa gelana bersih mulihkan. Gelana banci gelu ia iwas cara gelu si baru. Maka guna pelimbarui pusu bangsa nina di bata ayat 27. Kesahku kutamakan ibas pusuh du. Ngata kenca, sepelabo ngasok jadi baru, tapi pelimbarui dirina adilakin kesah ibata lid ibas, iya. Jadi labo ban hebat na bangsa endam bukti maka mekuah ate di bata man bangsana. Sebab labo sada pengasuk nalihkan pusu ras prokuran najine si batu-batun jadi pusu si lembut sikit patuh. Adilakin perkuah ate di bata kesah di bata erbanca salih me pusu prokuran si male jadi baru. Raspe erbahan turah kepatuhan mantuhan di bata. Maka kaida ge pesan man banta arapala serenungan ta enda kekeleni Tuhan arapala serenungan ta enda kita ibabai guna rukur. Maka cedakal kepe ate Tuhan adi kita lapatuh man bana. Pas bagi sini lakokan bangsa Israel. Ara pengelako bangsa tercur nama gelar di batas di badia. Bangsa enggor dosa, gondawi ras di bata, semaka iukum di bata. Tapi bas hukuman gelar di bata kanges igombangi dengan meling arkiteken pemahaman silit paksa si Ija adi sada bangsa lah hebat berarti di batana larga. Jadi alu kata si deban gambaran bangsa Israel ras di bata bapa enda nuduhkan maka adi anak rula si meling tetap bapana. Bas geluh ta si tetap wargi ama bagai adilit anak gutul zenari bas kegutulen na misalnya ia ngisap-ngisap narkoba ya kena tangkap ia masuk penjara. Bas ia itangkap ate bapa ras nandena pediat gelah jera. Tapi justru gelar si bapa ras sinande ma tercurna. Sebab nina jelma sinterem anak kina. Ya. Pasti si salahkan nande bapana. Tapi adilah ka iu kemana lap ate-atena airah gutul nama. IJP bapa nande nakanga si salah. Ugama kala ajarkan ninakajal masinteramay. Tapi sekali endar lajar kita ara inisiatif di bata guna bimbing bangsa Israel mulihkan kudalan si benar. Di bata nemo simbersihkan bangsa singagui puso sir batu-batun si mama bangsa mulihkan ku negrina. Di bata kamenda sinamakan kesahna jine gelah bangsa patuh man perintah-perintahna. Kerina rahna ibas di bata nari. Labor kiteken kini ulin bangsa Israel taper kiteken kini jagonna. Jana enda kerinan cidakan maka keleng ate di bata lah pernah keri. Bagi keleng ate orang tua ngata anakna. Merawa gia ia ngata anakna. Tapi guna persingeti gelah anak-anak ulah salah langkah. Marah-marah tapi sayang. Bagi di bata si merawan man bangsa Israel. Semaka ipediat nama ibaba ku Babel. Pelin-pelin guna meraikan pengajaran. Gelah jera labo guna engkernapkan. Sebab kelengkap ate di bata ngata bangsa Basrawana lid dengalalap kekelengan simbelin. Maka uga dagi respon ta nginget keleng ate di bata kekeleng Tuhan temata senda emkap pusu ras perukuran simbaru. Endam persingeti kita selaku kalak situ. Mari selaku kalak singgo ngalokan ras gejapkan keleng ate di bata milikilah
Pusuras perukuran simbaru. Kenca kita peringati wari Paskah, kita ibimbing gelak rasa daras Kristus, keke cara gelus simale, jadi tinepa simbaru. Maka harusnya biak-biaklah setia sembahku Tuhan, resmi perbahanan sila payo, ngom si pengadi di batang go mereken puso, ras perukuran simbaru man banta, alu namakan kesahna. Maka olah si sia-siakan. Melainkan berrela dirita ipimpin kesah di bata, singgo ita makan nabas pusuta. Gelah perukuran ta, cara pandang ta, tingkah laku ta, lagel-gel. Arus na adinggo si berre dirita guna ipimpin kesah Tuhan, lanai bo si ban-ban alasan laku gereja. Lanai bo kita pura-pura sakit. Ya, gelah lid alasan laku gereja. Laka bo si salah-salahkan kalak sama kala kita tutus gereja, lah kita ngit ikut PJJ ras ngelai Tuhan. Ya, si salahkan si anu, si si ya, macam lah. Si salahkan pandita, pertua, diaken, si A, si B, sehujat. Kerina si salahkan. Padahal si Tuhuna, kita lare ku gereja, kita lare ku PJJ, ban malas tange. Si ban-ban alasan ta. Maka mari fokuslah ku perbahanan di bata. Ija ara ia naringa dalam keselamatan sialokan. Labo ban bujurta, labo ban jagota. Jana fokus kita ku kelengate di bata So adi fokus kita kempak kelengate di bata kita pasti merasa bertanggung jawab. Adi manta-manta singgo pernah nampati kita ya. Sirban menghuli man banta lo kita pang mengecewa kenca. Uga maka man Tuhan singgo napa kita, singgo mereka dalam keselamatan arah Kristus, pangka kita bahan ceda ati Tuhan. Sedangkan sada perbahanan kiti saja ibahan teman ta man banta, misalnya dahina kita tupung lit kecedan ate bas jabuta. Minter nge, lanai bo kita pang landahisa tupung lit ka kecedan ate bas jabuna, entah pe kerja-kerja si deban. Engko segan kel kita lare. Adiku teman tape kita segan ya. Adilah si dahi, adilah si balas penampat na adilah si ergahakan keleng ati na ku Tuhan si perbahanan na sebelin na uga makala kita segan, uga makala kita hormat. Adi payo kita lah segan, lah kita hormat kempak Tuhan, semaka ate-ate tanggelo, enggo pak kel cara tarukurei. Minggu endai gelari minggu kuasimo dogeniti. Meminggu pemena kenca Paskah, si ertina bagi anak si baru tubuh. Ibabay man kita rukur. Maka selaku kalak Kristen bagi anak si baru tubuh min kita bersih perukurenta ya. Jadi bergantung kita sepenuhnya ku Tuhan, sebab bagi anak si baru tubuh bergantung enda kunandai bapa naglah tetap geluh kita pe secara kini teken bagai gelah tetap geluh kini teken tak harus kita bergantung man Tuhan di bata. Senari tadahlah min ate talalap magikan kata di bata. Ya. Lid min ketadanan teta magikan kata di bata. Lang. Tiap engkau menakan doa sebelum khotbah, engkau hayaman 3 kali. Kayaman si pempat kan engkau minter mengker. Mudah-mudahan lalit kita si bagi. Ketadahan ate guna magikan kata di bata, mabai kita tetap ersada kapras iya. Janah kekeken Kristus jadi titik awal kegeluhan si baru pas kita. Ya.
Selaku kalak sir kini teken lanai kita geluh ibas kegeluhan si male. Mari adakan transformasi iman. Saatnya berubah cara rukurta. Ya. Adindu be murah-murah dengan benceng. Perampus. Enda harus lid perubahan. Sebab kai pelabo terpaksakan bagi ukurta. Labo gel-gel geluhe. Saatnya ubah cara tarukur. Bagai kape, adilet cara rukur, tapi biak sila bujur bas kita. Sindaram-darami untung pribadi, bahkan ibas pelayanan perutung tetalalap. Saatnya ubah. Ya. Ubah. Kerina sila payo, sila ngenate Tuhan. Jenari, adilit dengan ka biak-biak mekeng bas kita. La terkatakan, la ka terikut-ikut. Enggo paskal bagi kuan-kuan. Mo tula terajari, jago la ka terpenggurui. Saatnya berubah. Sebab kidekah geluh endah. Ya. Bueng cara dibata nampati. Ras nuduhkan petunjuk man banta. Jadi olah mekeng. Ingatlah. Perubahan ya. Adi teta berubah. Adi berubah kina teta. Pasti banci terjadi. Adi kita ngit ipimpin kesah Tuhan. Sebab kesah Tuhan goi tama kena ko bas pusuh kalak site. Maka beban gegeh tama kita banci berubah. Tapi kita kan git kita ipimpin kesah Tuhan. Si enggo tama kena ko bas pusuh ta. Pusuras perukuran simbaru, nalabo tergantung umur. Ada enggo yang metuang ko pasti baru cara narukur. Lang, lengat tentu. Atau sebaliknya singuda ya makan baru cara narukur. Lang. Pusuh manusia. Ya. Hati. Mepusat kegeluhan manusia. Si terida arah perbahanan na. Kepribadian sekala jelma. Terida arah carana rukur, carana berkata-kata, ras carana bertindak. Rasul Paulus ibas ogen ta 2 Korinti 4 ayat 10 10 waluh enda ningetkan kita. Maka semangat Rasul Paulus rik ras kini terkena ela pernah surut amin gia lid kini seran simberat. Berbagai-bagai tantangan bas ia meritakan berita si meriah tapi lah pernah patah semangatnya. Kesaksian geluh Rasul Paulus enda nuduhkan maka labo ia leja-leja berita dahikan surah-surah di bata. Amin dia kulana tapi pisik narah burukna tapi perukurana tetap wari pelimbarui nina. Jana sirbahan maka ngasup. Rasul Paulus tetap wari perukurna pelimbarui. Ender kita kentar gajak manbana uga belinna perkuah ati di bata. Jana alu palas perkuah ati di bata. Paulus ngasup fokus iar pengarapan kepak di bata. Semaka pengasup di bata ma iya. Paulus lah sibuk ngukuri perkara-perkara doni. Tapi kai sing na ate Tuhan MC dahi kena. Dage adilit kita pak sana ngalakan kinesran. Pak sana kita berjuang guna masa depan. Tapi pak sana kita bergumul arkiteken toto talanga ijabab Tuhan. Atau mungkin pak sana bagi terbuang siakap tanda kutip. Terbuang siakap kita bagi kala Israel dai. Gagal kita lah surat-surata. Atau mungkin lanai lid nandai bapata. Arkiteken golebeni rembak mandi bata. Ulamin terputus asa. Mungkin siakap kita bagi sedang mengalami hukuman nibas Tuhan nari. Ban sieteh lika pernah kita rebahan salah misalnya. Sana gunduaring go sinanami akibat kesalahan tandai. Kekelian Tuhan. Mari pandang situasi ndu bukan sebagai hukuman. Tapi sebagai persingat. Segala kita
mulih kempak Tuhan ngaloken keselamatan sigo sikap kena. Cara Tuhan erdahin labo banci si sangka-sangka. Ya. Mon mawen bagi tempat kita ipediat na ibas keterpurukan. Mon mawen bagilah tempalit kelang ati di bata si kejap. Tapi ingatlah, kelang ati di bata la engkernapkan. Kini rawan nape la engkernapkan. Merawa iya, tapi ate na kelang. Gunan didik, guna ngajarkan, guna persingeti. Ate na ngangkatkan kita, gelas idah mo kuasa na simbelin. Maka tetaplah dengan pengharapan ku Tuhan. Tuhan pengasup kita dalankan ke tanah. Amin. Mari ras kita toto kita. Ngatakan bujur kami, o Tuhan, kata nunggo ialokan kami. Isi na penggo icecarkan kemahandu enda. Bahandu lamin ngasup kami ngangkaisa. Semaka beluka kami resaksi man sekeleut kami. Ajari kami Bapa, segala alu penampat kesandu silit bas kami. Ngasup kami pelimbaru ipu suras perukran kami. Semaka gelo kami enda, jadi tama pujin man gelar dus saja. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Shalom jua-jua.